Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya ikhwah. Al-yawm syarafana huduru Syekhina Abdul Aziz Ibn Saleh Al-Mutawwa wa huwa ja'a min baladin ba'id walakin qaribun fi qulubina baladit tauhid al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah. Fa nahnu insyaallah nastami' wa nastafid min muhadaratin sayulqiha fadilatu Syekhina Abdul Aziz Ibn Saleh Al-Mutawwa walidzalika narju al-ihtimam min al-jami' fa ila fadilati Syekh falyatafaddal mashkura. طيب تحدث كلمة ثم أنا أترجم هكذا. طيب نتحدث عن تربية الأبناء. جيد. طيب لا بأس خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكون هذه المحاضرة هي لمسات نبوية في تربية الأبناء. Insyaallah muhadarah kita pada kesempatan kali ini dengan judul pendidikan atau tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak. فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر وولد صالح يدعو له. Sungguh telah tetap dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, idza matal insan in qata'a bihi amaluh illa min thalath. Apabila manusia meninggal maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Nabi menyebutkan waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Wa ta'alu ikhwani wa akhawati نعمل أسباب أن يكون هذا الولد صالحا. Dan kita akan berbicara bagaimana sebab-sebab untuk mendidik anak itu menjadi anak yang soleh. وقد جاء في الأثر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Sungguh telah datang dalam suatu athar yang sahih, ilmu itu dengan belajar, dan bersikap lembut itu dengan belajar bagaimana jadi lembut. وهذا دليل على أننا نستطيع أن نؤثر ونتأثر. Dan ini adalah dalil bahwasanya kita semua bisa memberikan pengaruh kepada orang lain dan kita juga bisa terpengaruh. ولعل هذا الولد قد ينقذك من النار أو قد يرفع درجتك في الجنة كما جاء في الحديث. Dan barangkali anak-anak kita menjadi sebab menyelamatkan kita dari neraka, atau bahkan nanti anak-anak kita yang akan mengangkat derajat kita di surga sebagaimana telah tetap dalam hadis Rasulullah SAW. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل رفع درجة في الجنة فقال يا ربي من أين هذا؟ قال من دعاء ولدك الصالح. Sungguh telah tetap dalam hadis Rasulullah SAW, ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga, kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana saya bisa dapatkan ini? Allah mengatakan bi du'ai waladika salih, karena sebab doa anak Anda yang soleh. ولهذا سنتحدث اليوم عن عمل وآليات وليس عن معرفة وكلام. Oleh karena itu insyaallah kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya mendidik anak yang soleh dan bukan hanya sekedar teori belaka. ولنبدأ بالخطوة الأولى. Kita mulai dengan langkah yang pertama. كن كإبراهيم ولا تكن كنوح. Jadilah Anda sebagai Ibrahim dan jadilah Anda seperti Nabi Nuh. لماذا هذا؟ Kenapa begini?
تعالوا يا أخواني أتحدث معكم. Sekarang marilah kita berbincang sejenak tentang alasannya kenapa begitu. نوح يدعو ابنه إلى الحياة يا بني اركب معنا فيرفض. Nabi Nuh mendakwahkan anaknya sepanjang hidupnya. Dia mengajak anaknya, akan tetapi anaknya binasa. وإبراهيم عليه السلام يدعو ابنه للذبح والقتل فيرضى. Sedangkan Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk disembelih, ya, tapi dia ridho, anaknya ridho dan senang. لماذا؟ Mengapa bisa begitu terjadi perbedaan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh? أتعلمون؟ Adakah di antara kalian yang tahu? أتعلمون؟ Yarfa yadayhi, yani. الذي يعلم يرفع Alladzi يديه. ya'lam yarfa yadayhi. Yang tahu angkat tangannya. Ada yang tahu alasannya kenapa Nabi Nuh ya anaknya kok malah celaka, sementara Nabi Ibrahim anaknya taat sama bapaknya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. La. الجواب قوله جل وعلا لنقرأ القرآن ونتدبره. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ini dan kita renungi makna ayatnya. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. انتبه، معزل. أتعلم ما هي معزل يا شيخ؟ Mahzal, ya. معزل يعني بعيد. Baik. إيه. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nada Nuhun ibnahu fi ma'zal. Nabi Nuh mengajak anaknya saat masih berada jauh. أما إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر. Adapun Nabi Ibrahim tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar. Adapun Nabi Ibrahim ketika dia bercakap-cakap berkata kepada anaknya, wahai Ismail, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab dengan mantap, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. إذن نعلم أن من يشارك أبناءه وبناته فإنهم سيكونون صالحين بإذن الله تعالى. Dari sini bisa kita ketahui bahwa siapa saja yang bergabung berinteraksi dengan anaknya dalam mendidik, maka insya Allah anak-anaknya itu akan menjadi anak yang soleh. Sementara Nabi Nuh mendakwahi anaknya dalam keadaan berjauhan, tidak langsung berinteraksi dengan anaknya. والسعي هنا في هذه الآية أن يسعى الولد مع ابنه في طلب الرزق. Dan maksud firman Allah as-sa'yu di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka bersama-sama dalam mencari rizki. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سوا. Tatkala Allah dalam firman yang lain menceritakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail sawa-sawa, yaitu tatkala Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah bekerja sama dengan siapa? Dengan Ismail dalam membuat Ka'bah. إذن الخطوة الأولى أن نشارك أبناءنا في كل شيء، في الحديث، في الأشياء النفسية، في الأشياء الاجتماعية، في أن نأخذ آراءهم وهكذا. Kalau begitu, langkah pertama dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang saleh adalah kita selalu bersama anak kita dalam percakapannya, dalam memahami pemikirannya, dalam pekerjaannya. Kita bersama anak-anak kita sehingga dia menjadi anak yang saleh. فقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشارك أحفاده. Sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pun
bersama dengan cucu-cucunya, selalu menemani cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. فكان ينحني فيرتحله الحسن والحسين ويقولون الصحابة نعم الراكب والمركوب. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kesempatan mengajak Hasan dan Husain naik kendaraan, sampai para sahabat mengatakan ni'mar rakib wal markub, sungguh bahagianya yang menjadi penumpang dan yang dibonceng. وكان يصلي فيأخذ ابن أمامة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah salat dengan mengajak Ibnu Umamah. ويحمله وهو يصلي. Dan Nabi menggendongnya padahal Nabi sedang dalam keadaan salat. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس فحينما سجد أتى الحسن أو الحسين فركبوا على ظهره فانتظر حتى شبعا. Bahkan suatu hari tatkala Nabi mengimami salat bersama manusia, tatkala Nabi sedang sujud, Hasan Husain naik punggungnya, dan Nabi membiarkan sampai anak-anaknya ini, cucunya ini, Hasan Husain puas bermain di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام مع الأبناء. Dan ini menunjukkan betapa lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. الخطوة الثانية. Langkah yang kedua. كن كالرجل الصالح أو شعيب عليه السلام مع بنته. Jadilah Anda sebagai bapak yang soleh seperti Nabi Syuaib bersama anak perempuannya. فاستمع إلى قوله جل وعلا قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya abati istajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau jadikan sebagai pekerja dan pegawai adalah yang kuat dan amanah. من هو هذا؟ إنه موسى عليه السلام حينما سقى لهما. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini ambillah sebagai pekerja, yaitu Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa mengambilkan air minum untuk putri keduanya. فالسؤال هنا أو الطلب من البنت الاستئجار. Maka kedua anak perempuannya yang ditolong oleh Nabi Musa meminta kepada bapaknya agar Nabi Musa diangkat sebagai pekerja, pegawai. أن يكون راعيا لهما. Agar راعي غنم. Nabi Musa memberi minum kepada keduanya. ولكن الجواب من الأب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. Akan tetapi jawaban Nabi Syuaib, saya ingin menikahkan Nabi Musa ini kepada salah seorang di antara kalian. Dengan balasan Nabi Musa, gantinya Nabi Musa bekerja selama 7 tahun. كيف فهم هذا الرجل الصالح أو النبي شعيب أن السؤال هو طلب الزواج وليس الاستئجار؟ Bagaimana Nabi Musa memahami permintaan anaknya, wahai bapakku jadikan dia sebagai pekerja, tapi Nabi Syuaib dia tidak menjawab, malah mengatakan saya akan nikahkan. Bagaimana Nabi Syuaib bisa memahami hal ini, bahwa permintaan anaknya intinya apa? Jadikan dia sebagai suami. وقال موسى ذلك أيما الأجلين قضيت. فأيضا أتت الآية الثالثة فسار بأهله. إذن تزوج هذه البنت. Maka Nabi Musa memenuhi permintaan Nabi Syuaib, maka jadilah Nabi Musa sebagai bagian keluarga dari Nabi Syuaib. إذن هناك رسائل يرسلها الأبناء والبنات ولكن قد لا نفهمها. Kalau begitu, di sini ada hubungan antara anak dengan bapak. Ya, surat menyurat, si anak maunya begini dan bapak harus paham apa keinginan anak. قد يكون من داعي الخجل أو الحياء. Barangkali si anak punya rasa malu, ya takut, maka bapak harus memahaminya. ولكن كيف فهم هذا النبي
ابنته. Akan tetapi lihatlah bagaimana Nabi Shu'aib memahami keinginan putrinya. لأنها المشاركة. Karena Nabi Shu'aib selalu bersama putrinya. فكثرة المشاركة بيني وبين أبنائي أفهمهم ويفهمونني. Karena sebab sering bergaul, berinteraksi dengan putrinya, dengan anaknya, sehingga Nabi Shu'aib paham dengan apa yang diinginkan oleh anaknya. الخطوة الثالثة. Langkah yang ketiga, كن كيوسف عليه السلام ولا تكن كفرعون. jadilah Anda seperti Nabi Yusuf dan jangan jadi seperti Fir'aun. فرعون حينما أتاه موسى ماذا قال له؟ ألم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. إذن أخرج له ملفا طويلا. Nabi Fir'aun ketika datang Musa, maka Fir'aun malah menjelek-jelekkan Musa, ya, memberikan lembaran-lembaran yang menghinanya. Taib. يعني أنه يمن عليه. ألم أدرسك؟ ألم أعطيك مالا؟ ألم أعطيك ثيابا؟ ألم وهكذا. Jadi Fir'aun berkata kepada Musa, bukankah aku telah memberikanmu begini, bukankah aku telah memberikan makanmu begini. Jadi mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. فهل نستخدمها مع أبنائنا حينما نتشاجر معهم؟ Apakah hadirin yang ada di sini menggunakan cara seperti ini ketika kita berdialog kepada anak kita? Bukankah Bapak sudah berikan ini itu? Apakah seperti itu? Ada? Ada, insya Allah. إذن هذه هي المشكلة. Kalau begitu ini cara yang muskilah, yang bermasalah. فلنكن كيوسف عليه السلام نبي الله يوسف. Tapi hendaknya Anda seperti Nabi Yusuf. وقصة النبي يوسف عليه السلام أن إخوانه وضعوه في البئر. Nabi Yusuf, ya, sebagaimana kita pahami bahwa Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya ليتخلصوا منه. agar saudara-saudaranya lepas dari gangguan Yusuf. وحينما وصل إلى مصر وصار عزيز مصر. Dan ketika Nabi Yusuf tiba di Mesir, karena ada yang menyelamatkan, Nabi Yusuf menjadi seorang raja di Mesir. ثم أتوا إليه إخوته وهم لم يعرفونه. Kemudian saudara-saudara kandungnya datang menemui Nabi Yusuf dan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. ومن ثم أتى إليه أبيه وأمه. Dari sanalah kemudian datanglah bapaknya dan ibunya. فماذا قال؟ Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? في قوله جل وعلا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. Sungguh keduanya telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkanku dari penjara. ولم يأتي بالبئر. Dan tidak mengungkit-ungkit perbuatan mereka yang dulu menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. حتى لا يجرح شعورهم. Hingga kenapa Nabi Yusuf melakukan ini? Agar tidak melukai perasaan mereka. ولذلك يجب أن نتعامل مع أبنائنا بهذه الطريقة. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bergaul dengan anak-anak kita dengan cara seperti ini. حتى يكونوا صالحين. Hingga mereka menjadi anak-anak yang saleh. كن كلوط مع قومه. Jadilah seperti Nabi Lut bersama kaumnya. هذه الخطوة الرابعة. ماذا قال لوط لقومه وهم يعملون الخبائث؟ Apa yang dikatakan oleh Nabi Lut kepada kaumnya padahal kaumnya itu berbuat perbuatan maksiat? قال إني لعملكم من القالين. Nabi Lut berkata, sesungguhnya ini adalah amalan kalian yang tersesat. ولذلك حينما نريد أن نؤدب أو نستهدف فلنستهدف العمل وليس الذات. Oleh karena itu kalau kita ingin mengingatkan anak, yang diingatkan amalannya, jangan yang diingatkan kepribadiannya. لماذا؟
Mengapa demikian? لأننا إذا استهدفنا الذات أصبح الإنسان حينما يكبر شخصيته ضعيفة. Karena kalau kita mengingatkan yang kita salahkan orangnya, maka nanti ketika dia besar akan ada perasaan yang selalu dia ingat-ingat, perasaan sakit hatinya. وقد يستجيب لضغوط الأقران. Bahkan kadang-kadang ini dia bisa munculkan bersama teman-temannya, saya pernah diginiin, pernah digituin. وقد يذهب إلى المعاصي من خلال أصحاب السوء لا يستطيع لأنه ضعيف. Bahkan kadang-kadang bisa membawa dia bergaul dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan karena masa lalunya sering disalahkan dirinya. وإذا استهدفنا الذات فإنه سيكرهنا. Sungguhnya kalau Anda mengoreksi tapi yang dikoreksi adalah orangnya, maka akan berbekas dalam dirinya. هب مثال. سأضرب مثال. Contohlah, ambillah kita suatu contoh. لو قال لك رجل في الشارع. Andaikan ada orang yang berkata kepada Anda di jalan, أنت سيء. Dia berkata kepadamu, kamu orang jelek. هل ستغضب أم ستفرح؟ Apakah kamu akan senang atau kamu akan benci? سيغضب. لو قال لك إن العمل الذي عملته سيء هل ستغضب أم لا؟ Kalau dia berkata kebalikannya, sungguhnya perbuatan kamu itu salah, kira-kira jamaah marah atau malah senang? هل ستغضب؟ يفرح. يرضى. لا يرضى. لا يغضب. لا يغضب. صحيح. إذن هكذا مع أبنائنا، فالكراهية والصراع الذي يعيشه الابن مع أبائه هو استهدافنا لذاته. Oleh karena itu demikianlah pergaulan kita kepada anak kita. Jangan mengoreksi langsung orangnya, tapi amalannya, sehingga tidak berbekas rasa sakit dalam dirinya dan dia akan senang. Al-khutwah al-khamisah wal-akhirah. Langkah yang kelima dan yang ini adalah yang terakhir. Ata syabun ila ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Datang seorang pemuda menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Wa qala ya Rasulullah i'dhan li biz-zina. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Idzin li biz-zina." Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berbuat zina. Alaysa hadha qillat adab ma'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sikap seperti ini termasuk sikap kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Naam. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yatrudhu walam yaghdab. Akan tetapi Nabi SAW menghadapi pemuda ini, beliau tidak marah. Limadha? Mengapa bisa seperti itu? Al-jawab min al-Quran al-Karim. Jawabannya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andaikan kau Muhammad berbuat kasar, berhati keras, niscaya mereka akan lari dari dirimu. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam qala idnu minni. Akan tetapi Nabi malah berkata kepada pemuda ini, mendekatlah kepadaku. Fastakhdama ma'ahu thalathata asya. Nabi SAW menggunakan 3 perkara pendekatan kepada pemuda ini. Awalan at-taqabbul, taqabbal al-amal. Yang pertama, Nabi menerima dulu pemuda ini. Falam yatrudhu wa lam yu'annifhu wa lam yaghdab minhu. Nabi tidak membuat dia jauh, benci dulu, tapi menerimanya dulu. Thumma ba'da dhalika istakhdama al-qabul. Kemudian yang setelah itu baru Nabi terima keinginannya. Wa ma huwa al-qabul? Apa penerimaan Nabi SAW kepada pemuda ini? An nufattish fi syakhsiyah. Nabi memeriksa kepribadiannya. Kulluna nufattish syakhsiyat al-ibn.
Setiap kita mengoreksi diri kita masing-masing أو البنت atau anaknya, فنبدأ نذهب ويقول الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. kita semua mengoreksi diri kita karena setiap diri kita ada kejelekan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. فكلنا فينا الإيجابية والسلبية، فينا الفجور وفينا التقوى. Setiap kita ada nilai-nilai positif, ada nilai-nilai yang negatif. Setiap kita ada amalan yang baik, ada amalan yang jelek. ولذلك إذا ركزنا على الإيجابية أصبحت إيجابية، وإذا ركزنا على السلبية كبرت السلبية. Oleh karena itu kalau kita hanya memperhatikan sisi positifnya saja nanti akan positif. Tapi kalau kita perhatikan yang jeleknya saja, yang negatifnya, nanti pun akan seperti itu akibatnya. فكان عليه الصلاة والسلام سأله سؤال أترضاه لأمك؟ قال لا جعلت فداك يا رسول الله. كيف يعني الأول؟ هل ترضى الزنا لأمك؟ Yang pertama, Nabi bertanya kepada pemuda ini, apakah engkau senang kalau ada seseorang yang menzinai ibumu? لأن الشباب يمتاز بالغيرة. Karena pemuda itu biasanya giroh, syahwatnya besar, ya. فتحركت الغيرة عند الشاب. Maka Nabi menggerakkan semangatnya. قال له أترضاه لأختك؟ قال لا جعلت فداك يا رسول الله. فقال إن الناس لا يرضونه لأخواتهم. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda ini, kamu ridho tidak kalau ada seorang yang menzinai saudari perempuanmu? Orang itu menjawab, tentu tidak wahai Rasulullah. أترضاه لعمتك؟ قال لا جعلت فداك يا رسول الله. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada pemuda ini, apakah engkau ridho kalau ada seorang yang menzinai bibimu? Tentu tidak wahai Rasulullah, ya. 3 مرات. Nabi bertanya dengan 3 langkah. أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ Yaitu apakah engkau senang kalau ada seorang yang menzinai ibumu, kemudian saudari perempuanmu, kemudian bibimu? 3. هذا هو الرفق بالشباب. Inilah kelembutan kepada seorang pemuda. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, tidaklah kelembutan masuk pada sesuatu kecuali akan membagusinya. ثم استخدم الأمر الثالث. Kemudian Nabi menggunakan cara yang ketiga, وهو التقدير. Yaitu memberikan rasa penghormatan kepada pemuda ini. وهي حاجة نفسية نحتاجها كلنا. Yaitu berupa hajah yang semua kita membutuhkannya. فقدره وقال ادن مني ووضع يده الشريفة على كتفه على كتف الشاب. Yaitu Nabi memberikan penghormatan kepada pemuda ini dengan cara mendekatlah kepadaku sampai menyentuh pundaknya yang mulia. Ini pemuliaan, yang pemuliaan itu semuanya kita inginkan. ثم دعا له. Kemudian Nabi mendoakan kepadanya. فقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. Nabi mendoakan kepadanya, ya Allah, ampunilah dosanya dan jagalah kemaluannya. لم تنتهي القصة بعد. Kisahnya tidak berhenti sampai di sini. وهذا الأثر. Dan ini athar seperti ini. فقال الشاب لقد أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ما أحب إلي الزنا ورجعت منه وأكره ما أكره إلي الزنا. Kisahnya tidak berhenti sampai di sini. Kemudian pemuda itu berkata, sejak kejadian tadi aku membenci perbuatan zina dan aku tidak senang kalau ada yang menzinai keluargaku. كم أخذ هذا الموقف من الوقت؟ Berapa butuh waktu untuk melakukan perbuatan tindakan pendekatan ini kepada pemuda ini? Menghabiskan berapa lama? قد يكون 5 دقائق. Ya barangkali hanya 5 menit. ولذلك
لا فيه عنف ولا انفعال ولا غضب بل تقبل وتقدير وقبول. Nabi tidaklah menyikapi pemuda ini dengan marah, tidak dengan bersikap keras, bersikap kasar, tapi Nabi merangkulnya, memberinya penghargaan, penghormatan, suruh mendekat, dan Nabi menerimanya. إذا استخدمنا هذه الأشياء سيصلح أبناؤنا بإذن الله تعالى. Kalau begitu, kalau kita menempuh langkah-langkah seperti ini, insya Allah kalau kita terapkan pada anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. وسألخصها. Dan saya akan menyimpulkannya. هذه أدوات استخدمها مع ابنك وزوجتك وبنتك ومع رئيسك ومع كل الناس ستكون محبوبا عندهم. Langkah-langkah yang sudah kami sebutkan ini gunakanlah. Terapkanlah pada anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, teman kita, pemimpin kita, dan seluruh manusia. Maka kalau Anda melakukannya, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. أعيدها المشاركة. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, al-musyarakah, mengajak bersama, interaksi. فقد كان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه. Nabi SAW beliau berinteraksi dengan para sahabatnya. ويشارك زوجاته في البيت. Dan Nabi pun membantu istrinya di rumah. فقد كان يخصف نعله ويرقع ثوبه. Nabi SAW menjahit bajunya, ya, membetulkan sepatunya yang robek, seperti itu. بل كان في سفر معهم. Bahkan Nabi menemani istrinya safar. ثم أتوا ليستريحوا من عناء السفر. Kemudian datang untuk istirahat dari safarnya, istirahat sebentar ketika safar. فوزعوا الأعمال عليهم. Kemudian Nabi membagi pekerjaan kepada mereka. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا علي جمع الحطب. Dan bagian saya adalah mengumpulkan kayu bakar. إذن المشاركة اثنان. Ya, idan kalau begitu, yang pertama adalah musyarakah. Kita ikut turun langsung sebagaimana Nabi melakukannya. لا تتوجه إلى الذات وتوجه إلى السلوك. Langkah kedua, janganlah Anda ketika mengoreksi orangnya, tapi koreksilah amalan perbuatannya. ممكن طفلك الآن يكسر هذا. الطفل ممكن يكسر هذا. Barangkali ada seorang yang memecahkan gelas ini. هذا خطأ صح؟ Bukankah ini perbuatan yang salah? كيف نعاقب؟ Bagaimana kita menyikapi orang yang seperti ini, yang memecahkan gelas? ممكن أن أحضنه وأقول أنا أحبك ولكن يدك هذه هي التي كسرت. Barangkali ada yang merangkul dia, dirangkul orangnya yang mecahin gelas, tapi sambil mukul tangannya, kamu salah. فيفهم أن هذا خطأ. Maka dia akan tahu bahwa yang saya lakukan adalah salah. الثالث فهم ما وراء الاتصال كما عمل شعيب مع بنته. Yang ketiga adalah sering berhubungan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Syuaib dengan anak perempuannya. حينما يتحدث إلينا أبنائنا لا ننظر إليهم هكذا بل ننظر العين بالعين هكذا، ننظر هنا ونبتسم فنفهم ما وراء الرسالة. Oleh karena itu, ketika kita berbincang-bincang dengan anak kita, mata kita tuh jangan kemana-mana, tapi lihat mata dia. Dengan senyuman kita hadapi, ya, kita penuhi keinginannya sehingga kita paham apa keinginan anak kita. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan muhadarah yang singkat ini. Semoga kita termasuk orang yang seorang yang mendengar dengan baik dan bisa mengikuti dari kebaikan tersebut, dan kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pertanyaannya simpel, Pak. Saya ini menghadapi anak laki-laki 3. Itu cara saya, mereka sulit bangun subuh, Pak ya. Nah, secara saya itu ngancem masalah uang jajan itu. Nanti kalau nggak bangun, kurangin uang jajannya. Bagaimana, salah nggak itu? Syukran, assalamualaikum. Salah sa'il indahu salas abna. Wa mushkilah hadis salasah idza jaa waqtu subuh sa'ab alaihim an yastaykid fi salatil fajr. Wa huwa ya'ti al-qubal bi naqs at-ta'am al-yawm. لأنكم لا تقوموا في الفجر وأنقص لكم طعام اليوم هكذا كيف يعني؟ أولا قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الأمر بالصلاة مهم يا إخواني ويا أخواتي، مهم جدا، ولكن أيضا الصبر والمصابرة مرة 2 3 4. أهم شيء لا أيأس، لا أيأس، هذا واحد. أما بالنسبة لنقص الطعام فأراه أنه عقاب ليس صحيحا، لأن الطعام من الحاجات الأولية، فممكن أن يذهب ويعمل أي عمل آخر ليحصل على الطعام، ولكن ممكن أن نخفض من المصروف إذا كان لديك مصروف، يعني مصروف يعني مثلا المدرسة، يعني أي مصروف المدرسة مثلا، أو مثلا أقول له أنا لا أحدثك لمدة 10 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات، فهذا أجدى وأفضل. ولكن المهم في هذا الصبر والمصابرة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم على تركها وهم أبناء 10. يعني 3 سنوات تدريب، 3 سنوات تدريب. إذا كان 3 سنوات تدريب لا يمكن أن يترك الصلاة. طيب. Baik, jawabannya sebentar Pak ya. Diterjemahin dulu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerintahkan keluarga kita mengerjakan sholat. Tapi Allah menggandengkan berikutnya wastabir alaiha, yaitu hendaknya Anda sabar. Sabar terus, sekali 2 kali terus perintahkan anak untuk sholat, dan jangan putus asa. Adapun kalau kita memberikan sanksi berupa dikurangi uang jajan atau makannya, saya rasa ini kurang tepat karena ini kebutuhan dia. Tapi bisa dengan sanksi yang lain. Misalkan saya tidak akan bicara kepada kamu 4 jam, hari ini tidak bicara 4 jam, atau yang lain. Yang jelas terus perintahkan sholat dan sabar dalam memerintahkan anak untuk sholat. Nabi SAW mengajarkan pada kita, perintahkan anak-anak kita untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Kemudian kata Nabi, pukullah mereka saat usia mereka 10 tahun. Berarti di sini ada rentang waktu 3 tahun untuk pendidikan, 3 tahun untuk membiasakan dia sholat. Insya Allah kalau kita laksanakan, maka dia tidak akan jadi anak yang meninggalkan sholat. Ya. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu huna nakunu mudarrisin fi hadhihi al-madrasah lil banat wa lil banin. Su'alu ma haddu li tadrisi al-banat lil mudarrisin hadd al-umr, lianna hunak al-akhwat kabira wa ahyanan ما عندنا المدرسات. ما حد العمر لندرسهن هؤلاء البنات؟ نحن المدرسون. كم أعمارهم؟ Berapa umur mereka? Kam a'maruhum? متفاوتة. Mutafawikun. Mukhtalifah, ibtidaiyah. Akbar, yang paling besar. أكبرهن 10 سنوات أو أكثر من 11 سنوات. 10 sanawat atau 11 sana. Dunal bulugh. Dunal bulugh. Yani hududun syar'iyyah bainal mudarrisin wat talibat.
Al-ibtidaiyah, na'am. Madrasah ibtidaiyah. Nah. أنا أعتقد أن هذه حاجة تدفعنا إلى أن نعلم الأمهات والبنات ليدرسوا بعضهم بعضا. فهمت الجواب؟ Baik. Ya, yang lain. Baik, pertanyaannya, kita sebagai guru di sini kadang-kadang menghadapi permasalahan mengajar anak-anak siswa perempuan. Ya, bagaimana, adakah batasan-batasan secara agama? Sementara kita kesulitan mencari guru-guru perempuan yang bisa mengajarkan mereka. Adakah batasannya, padahal mereka butuh kita ajarkan? Di antara mereka ada yang usianya sudah 10 tahun, 11 tahun. Bagaimana batasannya? Syekh menjawab, keadaan seperti ini menuntut agar kita mengajarkan para ummahat, supaya mereka, para ummahat, kalau kita sudah didik, mereka bisa mendidik siswi-siswi perempuan. Nah, ini jalan keluar masalah ini. Baik, ya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak ingin tanyakan adalah bagaimana menolak keinginan anak gitu, tapi dengan tidak menyakiti hatinya gitu. Baik, soal hada al-aulad ahyanan hum yuriduna kadza kaifa mauqifuna li daf'i iradatihim biduni idza'i qulubihim hakadha. Nah, هذا سؤال جيد. ini soal yang bagus. هناك ما يسمى بالحوافز. Di sana ada yang disebut sebagai hadiah, hawafiz. motivation. Motivasi. وهي نوعان. Dan itu ada dua jenis. داخلي وخارجي. Motivasi yang pertama, motivasi dakhili. Motivasi yang berupa siraman berupa batin, dan ada yang sifatnya luar. الخارجي أما بالهدية أو بالنجمات أو ما إلى ذلك. كيف يعني؟ نجمة. ترسم له نجمة أو تعطيه هدية أو ما إلى ذلك أو شهادة تقدير. Motivasi yang sifatnya lahir bisa dengan memberikan hadiah atau memberi bintang, ya, tanda bagus dan lain-lain. وممكن أن نضع جدول. Dan bisa juga kita buat jadwal. ونقول له إذا أخذت 5 نجمات، إذا أخذت 5 علامات صح حتأخذ نجمة. فإذا أخذت النجمة ستأخذ مثلا هدية بسيطة، فإذا أخذت 5 نجمات ستأخذ الهدية الأعظم، وهكذا. Kita buat jadwal, ya, yang di sana berisi tentang kalau yang 5 ini benar, maka nanti dapat bintang. Nah, kalau bintang yang semakin banyak dapat hadiah. Yang ringan-ringan saja. Amma ad-dakhili, adapun motivasi berupa batin, fahuwa an nughayyir afkara bihaith yurid an yakuna mathalan la'iban mashhuran. Kita rubah mindset pemikirannya. Misalnya dia menginginkan sesuatu, kita katakan bagaimana yang lebih baik begitu. فنبدأ نقنعه ونحاوره أن يكون عالما مشهورا. Kita berusaha untuk menenangkannya, ya, memuaskan dia supaya bisa senang. بالمحبة والهدوء والتحفيز. Dengan rasa cinta, dengan tenang, ya, dengan ketentraman, seperti itu. Nah. Baik, ya, cukup. Soal, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah ada doa keturunan kita, maksud anak kita, biar rajin sholat? Saya pernah dengar cerita ada orang yang mengamalin surah An-Nur ayat 40, itu anaknya rajin sholat. Apakah benar dalil itu? Iya.
فضيلة الشيخ سأل سائل هل هناك دعاء خاص مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد ليكون ولدنا مثلا يقيم الصلاة ولدنا يطيع أباه وهو وجد رجلا دعا بولده بسورة النور آية 40 ويكون ولده ما شاء الله يقيم الصلاة ويتصدق وكذا وكذا يعمل بسورة النور آية 40. هذه لا أعلم لها أصل حقيقة، ولكنه هناك أدعية من القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي. فهذه الأدعية هي واضحة. أما الآية 40 من سورة النور لعلنا نخرجها الآن ونرى. عندك القرآن يا شيخ؟ موجود. خلنا نراها ما هي. طيب. النور. نعم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية أتت في وصف الكفار وأعمالهم. Pertama, kita jawab tidak ada doa khusus seperti ini, tidak ada asalnya. Yang ada adalah doa-doa yang sudah kita kenal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya limpahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami qurrata a'yun, yang menyejukkan mata-mata kami. Ini doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kenal. Adapun pengamalan surat An-Nur ya ayat 40, maka ini adalah fadhil Syekh tafsir hadhihi ayah. هذه الآية أتت في سياق الكفار. Ayat والذين ini كفروا أعمالهم كرماد شدت به الريح في يوم عاصف. Nah, ayat ini kalau kita lihat konteks redaksinya, ini berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, ولذلك نأخذ الآيات التي وردت صريحة ونترك الآيات التي لا نفهمها. oleh karena itu kita ambil ayat yang jelas, yang isinya doa untuk istri dan anak-anak kita, dan kita tinggalkan ayat yang tidak jelas maknanya ini. Nah, yakfi, cukup? Ya, yakfi. Barakallahu fiik. Cukup. Baik. Ayo ikhwah, alhamdulillah sami'na wa istafadna min muhadarah yalqiha fadilatu Syekhina Abdul Aziz bin Saleh Al-Mutawwa, wa narju min al-jami' an yakuna hadhihi al-muhadarah mustafadah indakum, wa nahnu min man sami' al-qawl wa nattabi ahsanah, wa nakhtatim hadhihi al-muhadarah bi du'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يجزاك. جزاء الإحسان إلا الإحسان.